হুগলির চাঁপদানি সহ তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি সেলের উদ্যোগে পলতাঘাটের ভাট্টা হলে আয়োজিত হলো হিন্দি দিবস। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানে। এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপপৌর প্রধান বিনয় কুমার, স্থানীয় পার্ষদ সুরজ গুপ্তা, প্রাক্তন পার্ষদ জিতেন্দ্র সিং সহ প্রমুখ ব্যক্তি। संजीव सिंह 11 नंबर वार्ड में देखो भाई संजीव का तुम्हारा नाम बार बार भूल रहा है। इसके बाद शादी रंगीन सर बहुत अच्छा मुद्दा आज जो उन्होंने कविता पाठ किए ये मिसाल है। बहुत ही सुंदर हर्षा करते हैं शादी रंगीन सर को जितेंद्र सिंह जी आए और उनका संबंधना इसके बाद और कोई कवि 6 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद और विशिष्ट समाज सेवी जितेंद्र सिंह जी इसके बाद आ गए यहाँ पर। এদিন সুরেশ মিশ্র কি জানিয়েছেন শোনাবো। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि समय बदलने का नहीं है, समय है एक होने का। अगर हम लोग बटेंगे अगर तो हम लोग बिखर जाएंगे, तमाम लोग बिखर जाएंगे हम लोग। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हिंदी प्रकोष्ठ का गठन तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया था, इसलिए आज यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। হুগলি থেকে প্রদীপ বসুর রিপোর্ট, 24 ঘন্টা লাইভ। আইব্রো, ফেশিয়াল, ম্যানিকিউর বা পেডিকিউর, ওয়্যাক্স, হেয়ার কাট, হেয়ার ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে নেইল এক্সটেনশন, মেহেন্দি, ব্রাইডাল বা পার্টি মেকআপ সহ নারী সাজের সমস্ত পরিষেবা নিয়ে আপনার শহর কাঁচরাপাড়ায় এসে গেল বিউটি লর্ড পার্লার। eyebrow, manicure, pedicure, waxing, D10, every facial hair treatment available. Thank you so much. আধুনিক নারীর নতুন সাজঘর।